seeing each other? ¿Están contentos de verse? Los unos a los Sí. otros. Sí. De vernos y de estar juntos. We're happy to see each other and to be together. ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਓਕੇ ਗੁਰੂ ਮਤ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਚ ਸਮਝੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮੀ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇ ਵੱਡਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉੱਚਾ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। The path of the master says that if we consider ourselves to be lower than the other person, El sendero de los maestros, en el sendero de los maestros se dice que si nos consideramos a nosotros mismos como personas más humildes que los demás, then we can consider the other person higher than us and give him due respect. y consideramos a las otras personas como más elevadas que nosotros y así les damos su merecido respeto. If we consider ourselves to be higher, then we consider the other person to be lower, and then the equation becomes wrong. Si nosotros nos consideramos como personas mejores o más elevadas que los demás, entonces la ecuación es incorrecta. ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? So, any questions? ¿Alguna pregunta? Amado Maestro San Salvador Rangi, a nombre de nuestra asociación El Bosque Quilpal, queremos darle una cordial bienvenida y le estamos muy agradecidos por su visita porque nuestras almas necesitan muchísimo de la ayuda espiritual que nos da. So, beloved Master, in the name of the Association of Bosque Quilpal, we want to welcome you and we want to thank you for coming and that we are very much in need of your spiritual. ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਦ ਡੀਅਰ ਵਨਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ और शुक्रिया महाराज सावन सिंह, महाराज कृपाल सिंह और सतगुरु अजय सिंह का मना के आप सारे उसके बेटे हैं ताकि शुक्रिया मनाई जाता। We are all children of Sant Kripal Singh Ji, Sant Dayal Singh Ji. Todos somos hijos de San Kirpal Singh Ji y de Santa Jai Singh Ji. We should thank them Debemos estar agradecidos con ellos and be happily together. y debemos estar juntos, estar contentos juntos. वो जो संत दया ना करे तो आप अर्ज की यात्रा ना दें। If those saints had not showered grace on us, then whose remembrance would we be sitting in today? Si estos amados santos no hubieran derramado gracia sobre nosotros, entonces, ¿cómo podríamos estar ahora en su remembranza? उन्होंने टट्टी पेशाब का चोला त्यारिया और अपनी आत्मा वास्ते आए। They came in this human body of filth for the good of our souls. Ellos asumieron este cuerpo humano de suciedad para el bien de nuestras almas. क्योंकि आत्मा जन्म और मरण दे विच दुख विच है। Because the soul is suffering because of the cycle of birth and death. Debido a que nuestras almas están sufriendo porque están en el ciclo de los 84 lakhs de nacimientos y muertes. दुखी आत्मा उस प्रभु परमात्मा ने पुकारती है। The soul which is suffering calls for the God Almighty. El alma que sufre llama al Señor Dios Todopoderoso. बाबा जी कहते हुंदे सी कि वो प्रभु परमात्मा है, अपने प्यारे बेटे ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। Sanji used to say that the God Almighty sends His dear Son. Sanchi solía decir que el Señor Dios Todopoderoso envía a su amado Hijo. तो इथों नाम ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। He unites the souls with the Naam and takes them to Sachkhand. Él une al alma con el Naam y así los lleva a Sachkhand. क्योंकि ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। We are living here. This is not our caste. Nosotros estamos viviendo aquí, pero esta no es nuestra casta. ਇਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। This is not our home. Este no es nuestro hogar. ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ कितने घर बना चुके हैं, वो भी साथ नहीं गए, ये भी साथ नहीं जाना है। Earlier in the past births we had made many houses. They didn't go with us. Now this will also not go with us.
En nacimientos previos construimos casas y edificaciones que no pudimos llevar con nosotros. Ahora lo que tenemos ahora tampoco irá con nosotros. Yes, please. ¿Alguna cosa? Amado Maestro, los ciudadanos que están aquí, inspirados por tu amor, han trabajado arduamente para preparar un programa. Ahora que ya está el programa hecho, por favor, ¿cuáles son tus instrucciones? Something Sant Singh Maharaj, Kirpal Singh Maharaj, Satguru Ajaib Singh ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਨਵਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। Millions of salutations on the lotus feet of Sawan Singh Maharaj, Kirpal Singh Maharaj and Satguru Ajaib Singh. Millones de reverencias ante los pies de loto de Sawan Singh Maharaj, Kirpal Singh Maharaj y el Satguru Ajaib Singh. ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। Sant Ji used to say that one who works in the fields is called a farmer. Sanchi solía decir que aquella persona que trabajaba las tierras se llamaba un labrador. ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। The farmer sows the seeds in his farms, and if the water is not available, then the seeds don't grow up. El labrador siembra las semillas en su tierra, pero si no tiene agua,
las semillas no crecerán. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। The farms which have got spoiled because of lack of water, they get green again if the water is available. Aquellas plantas que se han marchitado debido a falta de agua volverán a ser verdes una vez que reciban el agua. ਸਾਡਾ ਜੋ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਦਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। Our heart has dried up without the Naam, without the Simran. Nuestro corazón se ha secado sin el Naam, sin el Simran, Without the grace of the Master. sin la gracia del Maestro. ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। The soul gets fresh lease of life when it gets the water of Naam. El alma recibe una nueva vida cuando recibe el agua del Naam. And it becomes ready to hear the sound within. Y entonces está lista para escuchar el sonido interno. ਨਾਮ ਡੋਰੀ ਹੈ ਜੋ ਉੱਪਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ। Naam is the string. The Naam or Shabad is coming from above. El Naam es una cuerda que viene como del Shabda desde lo alto. ਤੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। The light is in Shabad and the sound also is in the same light which we have to hear the Shabad and travel in the planes above. Aquella luz dentro de la luz y el sonido es la misma que tenemos que escuchar para poder ir a los planos internos. एक घंटे का सिमरन अभ्यास है, सब ने प्रेम प्यार नाल करना है। It is time for Simran practice for 1 hour and everyone has to lovingly do it. Es el momento para hacer la práctica del Simran por 1 hora y todos debemos hacerlo amorosamente. तो शांति मन सिमरन नाल ही होंदा है। The Simran only can make the mind calm. El Simran es lo único que puede calmar a la mente. ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਦਈਏ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਪੀ ਕੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਨਾਮ ਪੀ ਕੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। We might give any amount of worldly things to the mind, but the mind does not get the peace. Podremos darle cualquier cantidad de cosas del mundo a la mente, pero aún así ella no sentirá la paz. Mind can get peace only by doing Simran. La paz puede ser obtenida por la mente únicamente al hacer el Simran. It is Simran and Naam only which can give the peace to the mind. Únicamente el Simran y el Naam pueden darle paz a la mente. ਮਨ ਦੀ ਜੋ ਐਮਿਟ ਪਿਆਸ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਟਦੀ ਹੈ, ਬੁਝਦੀ ਹੈ। The thirst which the mind has can be satisfied only with the Simran. La sed que tiene la mente podrá ser satisfecha únicamente
of becoming worthy of His grace, and through the Lord's name, I will find again the way of becoming worthy of His grace.
Madalaya Narayan Rukamalia के पीछे कुचिया बचियन दुनिया से अंधेरा छायाए सतनाम दचाकर लायाए दुनिया से अंधेरा. Por ahora, por favor, uno. Por favor, no corran. Deben. Tu para langavi, jadi